ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے لاہور سے، تو آگاہ کریں آپ کو کہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن لاہور نے ناجائز تجاوزات ختم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن لاہور نے ناجائز تجاوزات ختم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور چیف آفیسر میٹروپولیٹن نے 15 کینال کا پلاٹ ریڑھی بند کے لیے مختص کر دیا، جبکہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کے احکامات کو واگا ٹاؤن کے ڈی ایم نے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ اسی پہ مزید اپڈیٹ جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور جواد شاہ سے۔ جی جواد شاہ، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، لاہور چیف آفیسر میٹروپولیٹن لاہور نے ناجائز تجاوزات جو ہے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، جس پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کے احکامات کو واگا ٹاؤن کے ڈی ایم او نے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ واگا زون غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار میں عوام کا جو ہے جینا حرام کر دیا، اور ایم ریگولیشن واگا زون عتیق اور کلرکوں کی سرپرستی میں لاکھوں روپے کا جو ہے بھتہ وصولی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایم ریگولیشن واگا زون عتیق اور کلرکوں کی سرپرستی میں لاکھوں روپے کا بھتہ جو ہے وصول کیا جا رہا ہے، اور ایم ریگولیشن کا کارخاز ارشد لودھی کرپشن میں بھی کئی بار معطل ہو گیا ہے، لیکن پیسے کے زور پر دوبارہ جو ہے کرپشن کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ واگا زون سے ہر ماہ جو ہے تجاوزات کے کمائی سے چیف آفیسر ریگولیشن جو ہے زبیر بھٹو بھی کافی پیسوں کا جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جی ٹی روڈ جو ہے جو مین روڈ ہے، یہاں پر گرکیوں ہسپتال اور منامہ ہسپتال میں مریضوں کی ایمبولینس کا گزرنا ابھی جو ہے وہ دشوار ہوا ہے۔ یہ انٹرنیشنل روڈ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن فوج اور دیگر حساس اداروں کے لیے بھی بڑا جو ہے حادثے کا شکار پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کا بھی جو ہے انکشاف پہلے بھی ہو گئے ہیں۔ اس روڈ پر اہل علاقہ کمشنر لاہور ڈی سی لاہور نے بھی نوٹس دیا، لیکن جو ایم ریگولیشن ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ روزانہ ہزاروں سیاح جو ہے کا بارڈر پر پریڈ دیکھنے کے لیے بھی اسی راستے سے جو ہے وہ آنا جانا ان کا ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل روٹ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں کی گزرگاہ پاکستان کا یہ گیٹ وے بھی ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہے، جس سے یہ جی ٹی روڈ جو ہے ایک روڈ کا اہم ترین حصہ ہے۔ اہل علاقہ کمشنر لاہور کا جو ہے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو خالی کرایا جائے، اور جو چیف آفیسر میٹروپولیٹن جو ہے وہ واقع روڈ پر ریڑھی بانوں کا جو انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے جواد شاہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اب رخ کریں گے ساؤتھ پنجاب کا، تو آپ کو بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب ملتان مارکی میں منعقد ہوئی، جس میں ساؤتھ پنجاب کے ریسٹورنٹ کے مالکان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ساؤتھ پنجاب ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے تقریب حلف برداری میں جنوبی پنجاب بھر سے ریسٹورنٹ کے مالکان کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اکثریت رائے سے منتخب ہونے والے عہدیداران میں سرپرست اعلیٰ خواجہ جواد احمد طاہر محمود گجر صدر اور اعجاز کریم ساؤتھ پنجاب ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ صدر طاہر محمود گجر کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن بنانے کا مقصد ریسٹورنٹ کی فلاح و بہبود ہے اور مسائل کو اجتماعی پلیٹ فارم پر حل کرنا ہے۔ وہ جو مسائل جو اداروں کی طرف سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ وینڈرز اور بہت سارے پرابلمز ہیں، تو ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہے جس کی جہاں پر آ کے ہم تمام ریسٹورنٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت ٹائم سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اسپیشلی طاہر محمود گجر نے مزید کہا ریسٹورنٹ ایک انڈسٹری ہے جس کو بہت ٹائم سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ کرونا میں اسپیشلی ریسٹورنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کیمرہ مین رحمت اللہ عباسی کے ساتھ فریاد احمد ملک، میٹرو 1 نیوز ملتان۔ خبر شامل کریں گے ٹھل سے، تو آگاہ کریں آپ کو کہ ٹھل میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی وابدہ حکام کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جانے لگی ہے، جس کی وجہ سے شہری دوہری اذیت کا شکار ہونے لگے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اپنے نمائندے نبی بخش بلوچ سے۔ جی نبی بخش بلوچ، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ میں اس وقت موجود ہوں ٹھل شہر میں، جہاں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں شہری متاثر ہو چکے ہیں۔ کافی دکاندار حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے جو ہے نا اپنی من مستی کر رہے ہیں، جب بھی یہ انہوں کو چاہتے ہیں بجلی کو بند کر دیتے ہیں، اس کا کوئی شیڈول ہی نہیں ہے، جس وجہ سے انہوں کو اوپر سے شیڈول ملا ہوا ہے، وہ شیڈول کے حساب سے بند کریں، لوڈ شیڈنگ کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو ہے نا انہوں کا ٹائم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے 18 گھنٹہ 16 گھنٹہ ہمارے شہر میں بجلی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل عذاب ہے، بالکل تکلیف ہے، تھوڑی بہت یہ طوفان آتا ہے انہوں کی بجلی نہیں چلتی ہے۔ دوسرے شہر میں یہ اوپر سے تاریں لگی پڑی ہیں
कम से कम हम पैदा ही नहीं हुए हैं तो वो ही तारें अभी तक इन्हों को चेंजिंग नहीं हुई है। ये तारें ऊपर से मंजूर होती हैं, इधर आती हैं, पता नहीं वो किसी के घर जाती है। कोई ट्रांसफार्मरों का इधर सिस्टम सही नहीं है। ये इन्हों के मनपसंद आदमियों की एसी चल रही है, पता नहीं है। वो लेटेज जो है ना शहर वालों से निकाल रहे हैं, वो हिसाब किताब अपना पूरा करते हैं। हम शहर वालों को तकलीफ करते हैं, परेशान करते हैं। हमारे पास बिजली नहीं है। हम खुदारा हम अपील कर रहे हैं वाटर के मिनिस्टर साहब को तवज्जो फरमाइए हमारे शहर में, हमारे ज़िला जैकमाबाद तहसील ठुल पे। में क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बात दरअसल ये है कि ये 12 घंटे तो उनका कानून है कि लोड शेडिंग है, लेकिन ये 16 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, जो कि आप भी साफ हैं, आपको भी पता है। 16 घंटे लोड शेडिंग है, 8 घंटे बिजली देते हैं। और उस 8 घंटे जो बिजली है उसमें भी ये कभी कभार ट्रिपिंग करते हैं, जिसकी ट्रिपिंग की वजह से वो यानी जो अभी भी एक एसी चला है 10 मिनट में उसको लगता है कि वो उसको ठंडा करे कमरे में, या फिर जो होता है 10 मिनट में वो ठंडा करते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद अगर ट्रिपिंग होगी तो फ्रिज क्या चलेगा, एसी क्या चलेगा, बहुत दुश्वारी है। और बहुत सारे सामान जल गए हैं इसकी ट्रिपिंग की वजह से। हम हुकूमत वक्त मोहम्मद सुमरो साहब, बाजी मलिया सुमरो साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो लोड शेडिंग का दौरानिया हो वो कम से कम किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सुकून की नींद सो सकें। मैं मेट्रो न्यूज़ 1 के नुमाइंदे का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने यहाँ के ठुल के शहरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको बताता चलूँ कि 24 घंटों में यहाँ पर जो बिजली की दौरानिया है वो तकरीबन 8 घंटे भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 24 घंटे है कम से कम 12 घंटे तो उसमें चलाएँ, ताकि यहाँ पर जो शदीद गर्मी है उससे कुछ बचा जा सके। और एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ ट्रिपिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो घरों में इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो भी जल जाती हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ पर कैसे शहरी गुजार सकेंगे? उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ ट्रिपिंग को भी ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनको उनका जो रोज़गार मुतासर हो रहा है उनको किसी मुश्किलात का सामना ना हो। रोज़गार का मसला है, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। कारीगर भी यहाँ हमारे कारीगर आते हैं, 1-2 घंटे बैठते हैं, फिर हम मुताबला करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। यहाँ तो यार 18 घंटे भी नहीं चलती बिजली। बिजली नहीं चलेगी तो हमारा रोज़गार नहीं होगा, बच्चे कहाँ से हमारे खाएंगे। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब रुख करेंगे मानावाला का। तो आपको बताएं कि मानावाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मानावाला में कायम किए जाने वाले नए इराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया है। मानावाला सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा का मानावाला में नए कायम किए जाने वाले इराजी सेंटर का दौरा। पटवारी कल्चर खात्मा कर दिया, नए पाकिस्तान में ज़मीन की फ़र्द और इंतकाल इंतहाई आसान बना दिए। बाबर हयात तारड़ की ब्रीफिंग। मानावाला डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोइया और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का मानावाला में नए कायम होने वाले इराजी सेंटर का दौरा। जमीन की फर्द को इंतहाई आसान बना दिया गया। बाबर हयात तारड़ ने कहा, अब मानावाला की आवाम जमीन की फर्द के लिए शेखपुरा या फरुखाबाद नहीं जाना पड़ेगा। नए पाकिस्तान में पटवारी जमीन पर साफ बिछाकर नहीं बल्कि कुर्सी पर बिठाकर काम करेंगे। पटवारी कल्चर के खात्मे से आवाम की मुश्किलात खत्म हो गई। जदीद कंप्यूटराइज फर्द और जमीन के इंतकाल से फ्रॉड और धोखाधड़ी का भी खात्मा हो जाएगा। इस मौका पर असगर जोइया ने कहा था कि मानावाला की आवाम के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे, जिससे आवाम को तमाम तर सहूलियात जो हैं उनकी दहलीज पर दी जाएं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मानावाला। और अब नजर डालेंगे शुजाबाद पर। तो आगाह करें आपको कि शुजाबाद के इलाके चाक RS शाह हवेली वाला पर ठेकेदार सोलंग ने काम मुकम्मल किए बगैर ही चलता बना, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज आ गए। मजीद अहवाल जानेंगे अतीकुर रहमान खोखर से। जी अतीक, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास?
جی بالکل، آج میں موجود ہوں شجاع آباد کے علاقے چاکرس کے حویلی والے پر، جہاں پر حکومتی احکامات پر عمل کرتے تعمیراتی کام کا عمل جاری ہے۔ یہاں کے علاقے کی جو سڑک کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن وہ مکمل نہ کیا جا سکا، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 700 فٹ کے قریب سڑک بچا کر چھوڑ دی گئی ہے اور جس کے بل کے لیے منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ یہاں پر موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مزید کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی ہمارے وزیر اعلیٰ سے پنجاب سے گزارش ہے کہ جو ڈی سی او ہے ملتان سے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارا علاقہ جو محلہ ہے یہاں سیوریج کی کوئی بالکل نکاسی بالکل بیکار ہے، یہاں کی عوام اور یہاں کی پبلک بالکل مطمئن نہیں ہے۔ ہماری جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، ہماری حکومت کا جو عوام کا ٹیکس ہے، بے لون سیدھا لگنا چاہیے یہ، مگر ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جو ٹھیکیدار ہے 600-700 فٹ کا ایریا ہے، وہ سولنگ بالکل نہیں لگی۔ آپ کو ہماری اپیل ہے کہ آپ یہاں آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں علاقہ کیسا ہے اور کیسے یہاں یہ کام ہو رہا ہے، مینٹیننس مٹیریل کیسا لگ رہا ہے، پلیز۔ جی جیسا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی ملتان سے مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو سولنگ لگائی گئی ہے اس کا چیک کیا جائے اور یہاں پر جو میٹیریل ہے اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس کیا جائے۔ جی اور اب خبر شامل کریں گے پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے، تو آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ شہر کے مختلف چوکوں میں لائن کی پابندی کے لیے ڈیلینیٹر کی تنصیب کر دی گئی، جبکہ ٹریفک افسران شہریوں کو لائن کی پابندی کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے اپنے نمائندے محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔ ٹریفک آفیسر گجرانوالہ سہیل فاضل کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف چوکوں میں لائن کی پابندی کے لیے ڈیلینیٹرز کی تنصیب کر دی گئی ہے، جبکہ ٹریفک آفیسران شہریوں کو لائن کی پابندی بارے ہدایات دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے ممبران شہر کے مختلف چوکوں میں روزانہ پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دے رہے ہیں تاکہ سڑک پر ہونے والے حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ شہر کے جتنے بھی مین چوک ہیں ہمیں محلہ وائز وہاں پہ ڈیلینیٹر لگا دیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک لائن اور لین سسٹم کو بہتر کیا جا سکے اور سٹاپ لائن کی پابندی کی جا سکے، اور اس کے لیے ہمارا ایجوکیشن ونگ جو ہے وہ پیک آورز میں ان چوکوں میں کھڑا ہو کے ٹریفک لوگوں کو آگے ہی دے رہا ہے اور لائن اور لین سسٹم کی پابندی کروا رہا ہے۔ اور دوسرے جتنے بھی مین چوک ہیں یہاں سے ہم ٹریفک کو سگنل فری گزارنے کے لیے ہمیں بیریئر لگا کے ایک عارضی طور پہ ایک راستے بنائے گئے ہیں تاکہ جب بھی کوئی یو ٹرن لے تو اس کا کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے اور نہ کوئی حادثہ نہ ہو سکے۔ اور اس سسٹم پہ بھی ہمیں پبلک کی طرف سے کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور سگنل فری کرنے کا جو ہم نے مین چوک جو ہے اس میں عوام کی طرف سے بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے، اس کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نوجوان افسر ہیں، جتنے بھی اہلکار ہیں جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو موقع پہ انعامات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور سبیل بھی لگائی جا رہی ہے تاکہ موقع کے اوپر بھی ٹریفک اور اہلکار اور افسران کو جو ہے ان کے ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اور اسی سمے میں عوام سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ آپ ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ٹریفک کو جو بے ہنگم رش ہے اس کو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ لائن کی پابندی پر ٹریفک نظام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے سے سڑکوں پر ہونے والے حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین فاض خان کے ساتھ محمد ندیم ڈار، میٹرو ون نیوز، گجرانوالہ۔ اور اب نظر ڈالیں گے بھاول نگر پر، تو آگاہ کریں آپ کو کہ بھاول نگر پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دوہرے قتل میں ملوث علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ گزشتہ روز علی نامی شخص نے سرِ عام 2 بے گناہوں کا قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ ڈی ایس پی صدر سرکل امجد جاوید کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو گزشتہ روز جو قتل ہوا تھا علی نامی قاتل نے بڑی بے دردی کے ساتھ 2 قتل کیے تھے۔ پولیس نے بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قاتل کو گرفتار کر لیا۔ میں اس وقت بہاول نگر صدر سرکل ڈی ایس پی کے ساتھ موجود ہوں، مزید امین سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر مجھے بتائیے گا، آپ نے 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے شہر بہاول نگر میں 2 دن قبل یہ بڑی لرزہ خیز قسم کا یہ وقوع رونما ہوا ہے، جس میں علی نامی لڑکے نے الغنی ٹاؤن میں پہلے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا، اس کے بعد شہر میں آ کے ایک گن مین کو اس نے بے دردی سے مارا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ ڈی پی او صاحب بزدار صاحب کی ہدایت پر ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے گرفتار کرنا ہے، جس کے سلسلہ میں ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر ہم نے ناکہ بندیاں کروائی
तमाम सर्कल में हमने मैसेज दिया और हमने हर तरफ जो अपनी पुलिस थी उनकी ड्यूटी लगा दी। उसका हुलिया जो है वो सेंड किया गया कि इस तरह का वो आदमी है वो नहीं जाना चाहिए। इसके सिलसिला में तमाम SHO ने भरपूर हमारा साथ दिया, तो अल्लाह ने हम पे फजल किया, इसके पीछे लगे रहे और हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें खास तौर पे SHO डूंगा बूंगा मलक अफजल का भी किरदार है और हमने उसको पकड़ लिया है, उसका रिमांड ले लिया है और उससे असला बरामद करके मजबूत किस्म का उसके खिलाफ केस बनाएंगे और इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उसकी गिरफ्तारी के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। जी बिल्कुल, ये थे DSP DPO बहावल नगर की एक टीम तश्कील दी गई जिसके जरिए हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इंशाअल्लाह बहावल नगर को अमन का गवारा बनाएंगे। जी गुलाम मुर्तजा हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जिला मंडी बहाउद्दीन और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम एप्समा के अहदेदारान को सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से तारुफी ट्रेनिंग दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जिला मंडी बहाउद्दीन और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम एप्समा के अहदेदारान को सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से तारफी ट्रेनिंग दी गई। सैयद तोकीर हुसैन शाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मंडी बहाउद्दीन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की मुश्तरका कोशिश से कायद मंडी बहाउद्दीन की तरफ से एजुकेशन ऑफिसर उमर अब्दुल्ला ने एप्समा के अहदेदारान को सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से तारफी ट्रेनिंग करवाई। ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोहावा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर DEO एलिमेंट्री अब्दुल हफीज साहब ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि एक निसाब के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ को भी ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि पाकिस्तान के तमाम बच्चे एक जैसी तालीम हासिल कर सकें। निजी स्कूल्स अपने इसाजा की रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन 25 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगी और इसके बाद मंडी बहाउद्दीन के तमाम निजी स्कूल्स के रजिस्टर्ड इसाजा को सिंगल नेशनल करिकुलम को पढ़ाने के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि ऑनलाइन होगी। टीचर अपने घर बैठकर अपना वीडियो लेक्चर सुन सकेंगे और तरबियत हासिल कर सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन सैयद तोकीर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम मंडी बहाउद्दीन के प्राइवेट स्कूल्स के साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो खत्म हो जाए। अगर प्राइवेट स्कूल्स के इसातिज़ा तरबियत याफ्ता होंगे तो बच्चों को म्यारी तालीम मुहैया की जा सकती है। ट्रेनिंग सेशन में एप्समा की तरफ से मोहम्मद बशीर अत्तार, इम्तियाज़ अहमद गोंदल, गुलाम शबीर तारड़, साकब हयात रांझा, मोहम्मद आसिफ, बाबर अदील जुज, इल्ताफ़ अहमद आमर, शहबाज अहमद गोंदल, इब्रार अहमद अंजुम, आमर मंजूर व दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मलकवाल। और यहाँ आपको बताएं कि लारी अड्डा तांतियावाला में सहूलतों का शदीद फुकदान है। जी हाँ, आगाह करें आपको कि लारी अड्डा में मुसाफिरों के पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए कोई साया नहीं है। शदीद गर्मी में भी मुसाफिर पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं। आगाह करें आपको कि इंतजामिया ने मुसाफिर खाने तो बना दिए हैं लेकिन अरसा दराज से इसको ताला लगा रखा है और इलेक्ट्रॉनिक कूलर की मरम्मत करने के बजाय इसको बंद करके रख दिया है। शहरियों ने नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि तांदीवाला की इंतजामिया को फौरी तौर पर चाहिए कि लारी अड्डा में इलेक्ट्रॉनिक कूलर की मरम्मत करके मुसाफिरों को ठंडे पानी की सहूलत दी जाए और मुसाफिर खाना और इंतजार गाह को भी फौरी तौर पर फाल किया जाए। खाना है, यहाँ पे लोग आते हैं और इधर पानी पीने का इंतजाम नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, उन लोगों को प्यास भी लगती है और वो प्यासे इधर बैठे हुए होते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं। लिहाजा ये इसका इंतज़ाम किया जाए और हमारे बड़ों से माँ से ये इस चीज़ पे ना नज़रसानी करें कि हम लोगों को इधर ज़रूरत मुहैया हो, पानी की सहूलत हो, बैठने की सहूलत हो, तो हमारी यही दरख्वास्त है कि इस तरह ना वो लगाया जाए, कूलर लगाया जाए। पहले लगे थे यहाँ पर पहले भी लगे हुए थे, वो सारे टूट गए। उधर कोई चीज़ नहीं है, लोग परेशान होते हैं, आके बैठते हैं, कोई पानी नहीं होता है।
ऐसे ही कि बराए मेहरबानी पानी तुसी नाल है और अब रुख करेंगे कहरोड़ पका का, तो आपको बताएं कि थाना सदर कहरोड़ पका में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पका हुबदार हुसैन ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुश्ताकी पटवार गैंग के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के मुलजमान में मुश्ताक वालद आरिफ, अकरम वालद हनीफ, अब्दुल खालिक वालद गुलाम कादिर, मकबूल वालद इकबाल शामिल हैं। गिरफ्तार गैंग से 10 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। 6,20,000 के मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा वारदातों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ थाना सदर कहरोड़ पका में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर ने एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पका हुबदार हुसैन और नजाकत हुसैन एएसआई और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी और उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। और अब नजर डालेंगे हैदराबाद पर, तो आगाह करें आपको कि हैदराबाद में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख करना शुरू कर दिया है। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील खान की इस रिपोर्ट में। लतीफाबाद के शाह बिटाई अस्पताल में कायम सेंटर्स पर मर्द हजरात के अलावा खवातीन की भी बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच रही है, जहां नादरा से वेरिफिकेशन के बाद इन्हें वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। हैदराबाद में 21 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां आवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का अमल जारी है। डॉक्टर्स ने बताया कि शाह बिटाई अस्पताल 24 घंटे वैक्सीन लगाने वाला वाहिद सेंटर है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का अमल अब तेजी से चल रहा है और हैदराबाद में नहीं बल्कि हैदराबाद में पूरे सिंध में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से लगाया जा रही है। इसका भी इम्पैक्ट हो रहा है कि उसकी वजह से भी केसेस में कमी आने शुरू हुई है और हमारी तमाम अवाम उन्नास से इल्तिजा है कि वो SOPs पे अमल करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से समाजी फासला दूर रखें, इसके अलावा हाथ को बार बार धोएं और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये जो 24 घंटे का वैक्सीनेशन में अमल शुरू कर दिया है कि वैक्सीनेशन 24 घंटे लगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि जो टाइम कम होता है लोग वैक्सीन लगाने थे, लोग बिल्कुल करीब खड़े होते थे, उससे भी कोरोना फैलने के चांसेस बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए सिंध गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इकदाम है जिन्होंने 24 घंटे वैक्सीनेशन खोल दिया। अब हर आदमी अपनी सहूलत से जाके वैक्सीन लगा सकता है, उसमें रश भी नहीं होगा। हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर्स बनाए हैं, जहां अब तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शाह बिठाई अस्पताल में ब्लड बैंक व दीगर डिपार्टमेंट अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन मलक नोमान गनी के साथ आकिल खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक होते ही अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। मजीद जानते हैं पाकपतन पेट्रोल पंप पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा कि अवाम का क्या कहना है इस इकदाम के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए। हुकूमत ने माली साल बजट 2021-22 पेश करते ही अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं इस वक्त पाकपतन के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के हवाले से हुकूमत को क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम बजट का वेट कर रहे थे कि बजट आएगा और बहुत हमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन आपने देखा है बजट आया है तो पेट्रोलियम की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है। इसके साथ साथ बाकी एशिया की भी कीमत बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी गई है। तो हमें यही रिलीफ चाहिए अवाम इमरान खान से कि हमें रिलीफ दिया जाए और जो एशिया है उसकी मसनूआत की कीमतें बहुत कम की जाएँ। हमारा यही डिमांड है, जो इन्होंने दिया गया है ये बजट, ये दोबारा वापस लिया जाए। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यही मुतालबा है कि जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है इसकी समरी को वापस लिया जाए। जी, और यहाँ आपको बताएं कि शेखुपुरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम स्विमिंग पूल में नहाने और मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया है।
जी बिल्कुल, शेखपुरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शेखपुरा प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम स्विमिंग पूल में नहाने के साथ साथ मैंगो पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शेखपुरा प्रेस क्लब के मेंबरान और वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप ने भी शिरकत की। आइए मेरे साथ शेखपुरा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी मानद साहब। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, गर्मी की बड़ी शदीद लहर है और ये सहाफ़ी भी इंसान ही होते हैं। सख्त गर्मी के आलम में जब काम करते हैं, अपना हार्ड वर्किंग करते हैं, तो उसके बाद इंजॉय भी ये खूब करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम हमने एक स्विमिंग पार्टी रखी, उसके साथ साथ मैंगो पार्टी है, फिर उसके बाद डिनर भी है। तो ये बड़े खूबसूरत एक्टिविटी है और प्रेस क्लब की एक्टिविटीज़ जो है वो इंशाल्लाह इस तरह की जारी रहेगी। जी आइए मेरे साथ शेखपुरा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मलिक फ़रूक साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सबसे पहले मैं प्रेस क्लब शेखपुरा की इंतज़ामिया जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा और बड़ा पुरतकल्लफ प्रोग्राम अरेंज किया है और यहाँ पे हम आज स्विमिंग पूल पे नहाने आए हैं। उसके बाद मैंगो पार्टी भी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो भी इस तरह गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए घरों से निकलें और पूल वगैरह पे आएँ और एंजॉय करें। अगेन शुक्रिया। जी इनका ये भी कहना था कि इस तरह की पार्टी भाईचारे का एक सबक भी देती हैं। जी शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।